Alam niyo naman yun? Alam niyo naman yung yasa umatot? Ano siya nga yan? Hindi mo Alam mo nito. rin hindi na mapalabang ka dito. Napan. Yan. Wala, yan, buris lang yan. Yan, ganyan. Close lang. Pinakin lang ha, close lang. Tam. Close hand. Pinakin. Close hand, yan, okay na. Go! Kasi mapalabang ka dito eh. Yan, kabila. Ay, madaya to, nag-aabang talaga ng ano to eh. Kailangan Naikos mo. Best of 5 na. Ano maganda yung nalaban? Hindi mo kumit. Yan. Buksan lang yan. Mamaya mo na ito. Ayan lang, basta. Mga taga-pasang. Dagger yan. 4 months pala. Go! Yan, ganda laban. Grabe. Sama. Grabe, wala ka na. Pero ano to lang to, ano kasi ito eh. Bago-bago kasi ng Black shark sports eh. sila. Experience din kasi ito medyo matagal na rin sa experience. Wala lang training. Tatak lang. Top 5 sun pa natin na. Kailangan paglapat ka dyan lang ha, para pantayan. Okay, close stop. Ready, sure. Dapat lang. Go! Yan. Oh, good. Ganda na laban. Getain mo yan niya. Tingin lang ha. Tingin lang ha. Ganda na laban. Good. Sige. Adan. Sige, ganda na lang. Press. Yan. Sige. Yan. Sige. Good. Kunti na lang. Sige. Oh, grabe. Ganda na laban ha. Up. Wala, matik na elbow. Good. Sige, nakaligin ako sa elbow. Good, ganda na laban. Doon, kung kaya mo, yan. Tingin lang sa braso ha. Yan. Sige. Good. Kunti na lang. Grabe. Ubus na nga ito, power ha. Sige, kunti na lang ito. Grabe. Okay, ano na? 2-1, grabe. Ubus na kayo na. Gusto kayo natulo yung tao. Sarap niyan. Upot. Boy, upot. Okay, plus 1 dyan na lang. Wala kong ano. Okay, plus 1 na ba? Okay, plus 1. Yung hinog ah. Medyo hinog. Panibayo. Medyo dilaw. Go! Tato! Ano? Yung walay mo. Ganda na laban. Yan. Grabe. Good. Pataas. Sige. Ganito na lang. Sige, bestie. Ayan. Good. Kikira ng lupa.